Awurade asomdwe enkam no mienu. Ene Onyankopɔn asoma ebam no mienu nchema tuni se minim adwenko a medwene mo ho. Akenka asoma edika be wono Jeremiah ehomani 3 aduonu ankun chichemo ye duba kono. Jeremiah 29:11. Na medie minim adwenko a meredwene mo ho. Awurade asem enie. Asomdwe adwene na enye bone de se merewe mamo awieye pa ni anidaso. Oba dia tiasefo adi Nyankopɔn. Dani dan nyina odwene ye ho. Nanso ye nwene no ho. Dani dan nyina wo ma awieye pa. Nanso ye nwene ye ho si ye benya awieye pa. Dani dan nyina wo ma anidaso. Nanso ye nwene eno ho. Nene Odifo Jeremiah hye no mienu ebo se Oba de atiasefo adi Nyankopɔn odwene abibiman ho nanso abibiman anwene adi Nyankopɔn ho obo ho ban nanso ne hunu na ekwan kura minu mienu betimanya awieye pa ne se ene ne tie enamfo betimi aya adi agro abra omunye asomdwe ni omuntem anase womu eni adwenkoro entinamfo wombetime di agro abra asomdwe ana omu adwena omu dwene entimi nyakoro awarefo betima ware abra womu eni asomdwe ana entiase oman betima tumpon oman betima nyane ntuma pepefra oman ga na betima tumpon abra oman emanu yeni inkabomu se betima nya awiye pa oman bia betima tumpon ya dise oman empanimfo no wo mo fa oman no na wo ma hwe oman no eso nsemu akoma empanimfo a ebu oman no se oman betimi anya ne ntuma papa fra a yebenya awiye pa ewo obaade atiasefo adi Nyankopɔn animu a dise yen sori no ewoye man ni mu no omanpani di nan esifom no ogufa tiju womo gye baabro no aboso womo hye enkomkesi a entimi ememu emampanimfo a womo so womo ye asofo nkudam a anso womo antimi amfom nansifom ama nikudie ama omanu mu no etese aban agi ensori no enyinara na aban no potokasem o control ensori no na ye Church of Ghana ni enti ameka se ye Church of Ghana ni se oman biara no se aban no antimi amfa ne nansifom no anyiji entoboa amfiri enipa no omote omanu mu no a omanu entimi ntumpon mumi hesika dodo a ensofo no agigi afiri ensori ma ho a omodi ayeyi saa sika ne senka aban ena ewo ne nsem a enka obetimi ade aye mantam mpo agukota no sika no akodi ankorankora ho avra anka aban no ade nsatoso ana aban no age tax to omo so etwa tax ma wo ise otimi gi nsore no efise wo na ama mpapamu aba emu a entimi ne odo enso no man made religion yemusi ahoy wani ya wo no na nyamso kata nanim wani ya wo no na asore ebo nanim yenyina ya wo ye no yenyini ye no yeti se nia oba osoro bo asase bo emunia manyina ne yefre no Onyankopɔn Chirediampon Onyankopɔn oye baako onyamienu izoye baako dia ense omani nyina ye asore baako Church of Ghana no gun sore no asore ya baabi esie ne se hia se wodi ye carpenter factory a onye mfiri wo mo nsem efise wo mo de wo ma na hwefo wo mo ni maguase empanimfo mesramo o nyamidinu mu Oma bia betuma tumpon a ade bia masika wo man mu no etese aban na ehwe so
Enya nkura na hwaso. Esa say mind made religion. Onya wuti amese nsore ne kono ye mind made religion na enye onyankopon religion. Eye ankura na abie na akoye ama made religion ti no. Wo mu nyisika na wo afa. Aban enya hwe, aban enya bibia, entimi entumpon ema omanu entimi nkoso. Ene oba dia tiafu nyankopon. Oso odwene mi no mienu ho. Woni mi ya adwene. Odwene ye ho. Obo ye ho ban na omoya ni daso eni awiye pa. Na yawiye pa betuma sie yi o manga na mu a. Dise ensore no egu. Na egu nso ndi ese we ena ama kwanya ama omampanyini se eze otimi di na sifom na ogigi sa ensore dan na odi bi ye factory eme obi onye dwuma nye enye dwuma ye na odi bi ye asore na ye Church of Ghana sika bi bebem bia no enkwa ban na aban no emfenye oman no na oman no enkosi awiye pa na awiye pa no yenye odo baako efise oman biara nsenka bamu nimu a oman ni ntimi mpagada nsenka bamu bebemu a dise ensore no eye Church of Ghana. Church of Ghana dia oman no ebetima yiyi efise so bi kwa soro wo ya obi nkofofra no nim se yenyina yi nyamema na emom sasoro ne koye baako dia na aban mene ni ko ho dia sika bebe bia nkwa ban futuom na aban no ntimi fanye oman no na oman no enpuntuo no ntimi nsie na enye awiye pamayen na yenyina enye kro ye ni baako na enye oman Ghana oman ma onyame na so yo enka ene da amen.